آستان ہے جو وہ سب اپنے خون سے لکھ رہے ہیں، وہ نہ صرف تازہ ہو رہی ہے بلکہ خون سے دن بدن رنگین سے رنگین تر بھی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن سے ان واقعات سے دل دہل جاتے ہیں. اچھا، وہ جو تجدید عہد کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اور وہ وہاں کے جو حریت رہنما ہیں علی گیلانی اور باقی ساری جو مین سٹریم کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ برہان مظفر وانی کا جو دن منانے جا رہے ہیں ہم اس کو عزم کا اعادہ کے طور پہ منانے جا رہے ہیں، شہداء کے قافلے کے طور پر منانے جا رہے ہیں. اس کے لیے جو ایک ریلیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ڈیمانسٹریشن کا جو سلسلہ ہے، اس کے لیے جو جلسے جلوس ہوں گے وہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نئی روح پھونکی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر روز بروز شہادتوں کی نت نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. 8 جولائی کو آپ کو پتہ ہے کہ برہان مظفر وانی اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا دن ہے. اور پھر حال ہی میں نے دیکھے کہ مظفر وانی ہو یا جو 3 سالہ بچے کے نانا ہوں، ایک ایسی تاریخیں لکھی گئی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جنت نظیر، جسے ہم کہتے بھی ہیں کہ جنت کبھی ہوئی نہیں کفر کی جاگیر. اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، بہت قریب نظر آ رہی ہیں آزادی کی وہ ساعتیں، بہت قریب منزل نظر آ رہی ہے ان شہیدوں کو اور شہیدے کو وارثوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں، ایک تو بڑا اہم دن آ رہا ہے، وہاں پہ تو روز ہی ایک نئی داستان ہوتی ہے، روز ہی نئے واقعات ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک نئی روح پھونکی جا چکی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. جو خبر کی تصدیق ہے اور خبر جس کی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مکمل تصدیق کے بعد ہی آگے بڑھانا چاہیے. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ساتھ کرنل صاحب ہیں، ہم اکٹھے اس ساری صورتحال پہ دیکھتے ہیں. کرنل صاحب آپ اسی یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے، اسی یو این کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہر وہ معاملہ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مسلمان ممالک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ بالکل لوئسٹ پرائورٹی پہ ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کی. اور کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی آرگنائزیشن ایسے آگے بڑھ کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے کوئی کسی طرح کی آواز بلند کی. بالکل آپ دیکھیں کہ 1948 سے یہ دونوں معاملات چل رہے ہیں، اسرائیل کا، فلسطینیوں کا، اور ہماری طرف یہ کشمیر کا، اور ساتھ ہی جو آپ انڈیا کا دیکھتے ہیں، کشمیریوں کا دیکھتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا، میں تو اس کو یوں جوڑوں گا کہ یہ سارا ہی معاملہ مطلب اتنا شدید میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی جبر و تشدد ہوتے ہوئے آپ نے کشمیر کے اندر دیکھا ہے. تو چلو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چھوڑ دیں، آپ یورپین یونین کو چھوڑ دیں، وہی یونائٹڈ نیشن جو ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا معاملہ ہوگا جو یونائٹڈ نیشن اس کے اندر انوالو ہوگا. یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، اور ان قراردادوں کے لیے تو انڈیا خود کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر کہ ہاں ہم یہاں چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ رائے دیکھی جائے، سنی جائے، مانی جائے، حقیقت والا رائے دیا جائے، اور اس کے بعد جو کشمیریوں کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کو قبول ہوگا. تو وہ چیزیں خراب ہوتی نظر آتی. کرنل صاحب، میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کی جو اینک ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. مشرقی تیمور میں ان کی اینک اور ہوتی ہے، سوڈان میں دیکھی جائے تو ان کی اینک اور ہوتی ہے، اور پھر جب کشمیر کی باری آئے تو شاید ایک اینک اتر جاتی ہے. اور پیلسٹین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں دنیا کے اندر جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بات کریں تو اقوام متحدہ وقت کے مطابق اپنی اینکیں تبدیل نہیں کرتا رہتا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جس طرح کے اہداف ہیں، جس ملک کے اندر وہ موجود ہے، ڈکٹیشن ایکچولی وہاں سے آتی ہے. پھر دیکھیں جو ایک ویری آرگنائزیشن ہے، اگر وہاں پر ہی اتنی بہت زیادہ انجسٹس ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے آلموسٹ
कुछ 212-13 के करीब ममालिक आते हैं, 193 इसके नंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। तो वो जो 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जो है 5 आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आज 11 माह मुकम्मल हो गए हैं 35A और 370 के इक़दाम को जब से कलअज़म करार दिया गया है। अब क्या कहेंगे, इस दौर के अंदर कोरोना भी आया है और डबल लॉकडाउन की सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर के अंदर, और फिर आपने देखा कि जो शहादतें हो रही हैं हुर्रियत पसंदों की, और वहां पे जो आज़ादी पसंदों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो अब जब उनकी शहादतों के बाद टेस्ट लिए जाते हैं उनको भी कोरोना की शिकायत मिल रही है। जो आम शहरी वहां पे जिनको शहीद किया जा रहा है, जब उनके टेस्ट होते हैं तदफीन के मौके पर उनके भी, तो क्या आप समझते हैं कि कब तक कश्मीरी सहते रहेंगे इस तरह के मजालम? देखिए, कश्मीरियों की जो हालत ज़ार है वो तो 72 साल से जो है वो इस जुल्म सतम जो है इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, इंडिया की नाइंसाफियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी भी टाइम पीरियड का देना एक ऐसे इलाके के बारे में जो कि इंडिया जिसमें काबिज है, और अब उसने जो लॉ पास किया उसके मुताबिक तो उसने उसको एनेक्स भी कर लिया, और उसके बाद जो उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक सूरत हाल है, इंडिया ने वहाँ पे बाकी इंडिया से हिंदुओं को ला के वहाँ पे आबाद करने का और इन्वेस्टर को वहाँ लाने का जो सिलसिला शुरू किया है, ये सबक जो है इसराइल ने उनको सिखाया है कि किस तरीके से आप मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये तो वो सारे चैलेंजेस हैं जो कि पिछले 72 साल से हैं, और इनमें शिद्दत आई है मोदी और बीजेपी की हुकूमत के इस सेकंड टेन्योर के अंदर, कि जिसमें उन्होंने अपना जो उनका एक एक्सट्रीमिस्ट जो उनका हिंदुइज्म के ऊपर फलसफा है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का किरदार जो है हमेशा इसमें एक डिप्लोमेसी वाला है। जंग एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जंग 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जो है वो कोई शायद सोल्यूशन ना लेके आ सके। और कश्मीर के ऊपर हम ऑलरेडी 4 जंगें जो हैं, आप कारगिल के बीच में शामिल करें तो 4 जंगें हम कश्मीर के ऊपर लड़ चुके हुए हैं, और इन तमाम जंगों से कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो कश्मीर का पुरअमन हल जो है वो सिर्फ मुमकिन है कि अगर इंटरनेशनल जो बड़ी ताकतें हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और उनको उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उनको डिप्लोमेटिकली उनको अप्रोच किया जाए और हाईलाइट किया जाए वहाँ पे जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, और अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो है उसको इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के हल के लिए, पुरअमन हल के लिए कोशिश। और एक ही हौसला अफजा बात है कि 1,29,830 लोग जो हैं जी आप भी तज़किरा कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ हैं, तर्जमान टीम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जाहिद फारूक मलिक और मैं और आप तीनों मिलके हम थोड़ा सा जाहिर है अपने दोस्तों को अवेयर भी करें, उन्होंने बताएं, तो आप क्या देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, और जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके असरात भी बड़े अच्छे मुरतब हुए हैं, क्या तबसरा है आपका? जी फरमाइए डॉक्टर साहब आप बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर वैसे तो है ही है 13,409 कंफर्म केस हो चुके हैं। ये छोटा सा शहर है, मॉडल शहर है, किस तरह हम निपट रहे हैं? जी बिल्कुल, एक बात कहिए कि सबसे अहम पॉजिटिव बात ये है। जी फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है हमें? जी फरमाइए। जी अच्छा, मैं यही आपको बता रहा था
کہ جو 2,28,474 کیسز اب تک ہو چکے ہیں، ان میں سے دیکھا جائے تو جو ریکور ہوئے ہیں وہ 1,29,830 ہیں. کریٹیکل ابھی بھی سچویشن میں جو ہے وہ 2,419 ہیں، اور 4,712 لوگ اس کورونا کے ساتھ لڑتے لڑتے اب تک شہید ہو چکے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے دن میں گزشتہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں، 93 لوگ جو ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مرض سے لڑتے لڑتے وہ اگلے جہان چلے گئے ہیں. اور ہم سب کو سوچنا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے بڑی ایسی صورتحال ہے کہ اسے بچنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، چونکہ پتہ ہونا چاہیے کہ سندھ کے اندر جو کنفرم کیسز ہیں وہ 92,306 ہو چکے ہیں، اور پنجاب کے اندر 81,317، اور اسی طرح خیبر پختونخوا جو کے پی صوبہ ہے وہاں 27,843 جو ہیں وہ کنفرم کیس ہو چکے ہیں. اور پھر اسلام آباد کی بات کی جائے، جس طرح ہم بات کر رہے تھے، 13,409 لوگ جو ہیں وہ کرونا کا اب تک شکار ہوئے ہیں. بلوچستان جو صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، 10,766 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. اور پھر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان 1,545 لوگ شکار ہو چکے ہیں، اور 1,288 لوگ جو ہیں آزاد جموں کشمیر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کچھ اتنے اچھے نہیں ہم کہہ سکتے کہ 3,191 پورے پاکستان سے نئے کیسز کا پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں میں یہ شناخت ہوئی، اور 93 جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں حکومت نے اپنے تئیں بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. اب ہمیں ایک قوم بھی بننا ہے، ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اس مرض کے ساتھ لڑنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب خواجہ صاحب ہمارے ساتھ، جی خواجہ صاحب کیری آن. جی بسم اللہ. ٹوٹل بتانا چاہتا ہے لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جتنے مرضی بندے منوار ہوں صرف 1% لوگوں میں جو ہے نا وہ چوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں. ڈرنا نہیں ہے، آپ کے پریونشن کے بچاؤ کے جو ہے نا وہ ہمیں توجہ دینا ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ سامان میں بھی پیشنٹ ہیں کافی، اور پھر ہمارے پاس 70 کے قریب داخل ہیں، اور 10 کے قریب وینٹیلیٹر پہ بھی ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، اور تقریباً 7,000 جگہ لوگ آئے تھے جب میں ٹیسٹ کرائے تھے، اور پھر 2 گاڑی کے پازیٹیو آئے تھے. تو کئی لوگوں میں 90% سے زیادہ میں کوئی علامات ہی نہیں ہوتی ہیں. پازیٹیو آ گیا اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ پازیٹیو آ گیا تو آپ کہیں پتہ نہیں یہ نہ ہوئے. اگر علامات ہوں تو پھر جو ہے آپ اپنا ٹیسٹ کرا دیا کریں. نہیں علامتیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علامتیں ہوں یا نہ ہو آپ ہیں. پھر گرد و باد بھی موجود تھا، اور پھر بارشیں بھی موجود تھیں. اور یہ لگتا ہے کہ سچویشن بہتر ہوئی ہے کرونا کی، اور اس دفعہ ڈینگی نے بھی اپنا اتنا ڈنگ نہیں مارا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مونسون سے بھی اتنے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنی ہم احتیاط کریں گے اس سے بھی نبٹ لیں گے، یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ جو متعلقہ ادارے ہیں جن میں واسا والے ہیں یا صفائی والے ہیں یا فلڈ کنٹرول والے ہیں، اب سب کو اس سلسلے میں تیار رہنا چاہیے. اور اگر نالوں کی صحیح صفائی کر دی جائے شہروں کے اندر تو کسی حد تک اس کے اوپر قابو پایا جاتا ہے. گزشتہ دنوں ہم نے جو بات کی تھی ماہرین سے اور فلڈ کنٹرول والے لوگوں سے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ فنڈز بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، اور کوارڈینیشن جو ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور پھر الرٹ ہے این ڈی اے میں، اور وہ صوبوں کی سطح پہ، ضلعوں کی سطح پہ، اور تحصیل کے لوگ. یہ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کو جو فوجی محاصرہ اور لاک ڈاؤن ہوا، اس کو اب 11 ماہ آج مکمل ہو گئے ہیں. اور اس 11 ماہ کے دوران بھارتی فوجیوں نے 102 واقعات میں 4 خواتین سمیت 195 کشمیریوں کو انہوں نے شہید کیے ہیں، اور 1000 سے زائد لوگ جو ہیں ان واقعات میں زخمی ہوئے ہیں. ان کشمیریوں میں 33 جو ایسے شہری تھے جو عام شہری تھے، جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، جس طرح الزام بھی عائد کیا جاتا ہے. یہ ان کی رپورٹس ہیں. اور 36 سیکورٹی اہلکار بھی اس میں کام آئے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے نئی دلی سے جو کل عدم وہ 370 اور 35A کے اقدام کے بعد مسلم اکثریتی جو حیثیت ہے
उसको अकलियत में तब्दील करने के लिए कश्मीर से उनकी अब शनाख्त भी छीनी जा रही है। और एक हफ्ते के दौरान गोरखा बरादरी के 6,600 से जायद दरखास्त दहिंदगान को वहां पे डोमिसाइल दे दिया गया है। और कश्मीर में जो है वो इस तरह के वाक़यात किए जा रहे हैं कि अब आपने देखा कि डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महसूल जम्मू विजय कुमार आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, जाहिर है आप एक फॉरेन ऑफिस देखते हैं, आप पिंडी के जो मामलात हैं उन पर भी निगाह रखते हैं। ये सारे मामलात जो हैं, ये जो डोमिसाइल वाला चक्कर चलाया गया है, इससे वो करना क्या चाह रहा है भारत? आपकी क्या गट फीलिंग क्या है? मैं वही उनका मकसद यही है कि किसी वक्त में अगर रायशुमारी हो तो उसमें ये वो पेश कर सके कि यहाँ पे शायद वो तनासब जो है तब्दील करना वो चेंज कर सके। आज की मैं बात बताता हूँ कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो जम्मू के हैं विजय कुमार शर्मा, उन्होंने आज अभी थोड़ी देर पहले ही कंफर्म किया है कि 5,900 से ज्यादा सर्टिफिकेट सिर्फ जम्मू में जारी किए गए हैं। और गोरखा बरादरी के तकरीबन 2500 फौजी उन्होंने कहा कि मेरी तहसील में हिंदुस्तानी मुसल्लह फौज में खिदमत दी और उनके कुनबे के 3500 के करीब अफराद ने डोमिसाइल हासिल करने के लिए दरखास्त दी है। और औसतन हर रोज उन्होंने कहा कि 200 दरखास्तें मौसूल हुई हैं और अब तक इस तरह के 33,000 दरखास्तें गोरखा एक्स सर्विसेजमैन जो हैं उनकी फैमिलियों को वहां बसाया गया है ताकि एक नई सूरत बने। 33,000 आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विजय कुमार, उन्होंने आज इसको कंफर्म किया कि 33,000 दरखास्तें जो है वो अब तक आ चुकी हैं। और कम से कम 1 लाख गोरखा जो कि नेपाल से जम्मू कश्मीर में रहायश पजीर हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों से लाया गया है, उनको इसके हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वादी कश्मीर के मकामी अफराद का दावा है कि इन्हें सर्टिफिकेट हासिल करने में कई मुश्किलात का सामना है। जो वहां पे रहायशी हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उनको उन्होंने कहा है, मसलन एक शाहिद खां है जम्मू के रहायशी हैं, उन्होंने कहा है कि श्रीनगर के कोकर बाजार इलाके में वो रहते हैं। उन्होंने तहसीलदार से अपने शहरी होने का तस्दीकनामा हासिल करने के लिए जिला बडगाम की तहसीलदार से डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए रजू किया। उनका शाहिद साहब का यह भी कहना है कि उन्होंने दस्तावेजात को नाकाफी मानते हुए तहसीलदार ने मकामी शहरी साबित करने के लिए मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। और शाहिद ने यह भी बताया कि कश्मीरी होने की तमाम दस्तावेजात में बिजली के बिल से लेकर राशन कार्ड तक, यहां तक कि पुश्तनी बाशिंदा होने के सबूत पेश किए, लेकिन तहसीलदार ने वहां के इन सब के बावजूद मुतमिद नहीं हुए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों को गुज़िश्ता माह से मुतनाज़ा रहायशी सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। और तवील अरसे से ये हम कह रहे हैं कि मुतनाज़ा हमालिया के इलाका में गैर मुकामी अफराद को आबाद करना मुस्लिम अक्सरियती खिते में आबादियाती तब्दीली को मुतासर करने की ये कोशिश है। और हिंदुस्तानी हुकूमत डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 33,157 जो दरखास्तें मौसूल हुई हैं, उनमें से 25,000 अफराद को ये जो ताज़ा अभी सूरत हाल आई है शहरियत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। और तरमीम शुदा डोमिसाइल कवानीन के मुताबिक भारत के किसी भी शहरी जिसने जम्मू कश्मीर में 15 बरस से सरकारी या किसी निजी इदारे में काम किया हो, या इसके किसी बच्चे को यहाँ के स्कूल की संद हो, वो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल बना सकता है। आप खुद ही बताएं कि वो जो कश्मीर के रहने वाले हैं वो राशन कार्ड भी दे रहे हैं, पुश्तों से रहने वाले हैं, वो राशन कार्ड भी दे रहे हैं। और फिर भी आपको पता है कि इतराज लगा दिया जाता है। और एक और बात ये बताता चलूं कि मुमताज कश्मीरी मुजाहिद कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी और दीगर शुहदा की शहादत की बरसी की मुनासिबत से
पाबंदियों के बावजूद जी। श्रीनगर और उनसे मुल्हका इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और मुजाहमती जो यूथ लीग है उसने इसको चस्पा किया है। और आपको पता होगा बुरहानुद्दीन वानी को 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौजियों ने शहीद कर दिया था। ये चौथी बरसी है। शहदा के काफिले की आज उनकी बात चल रही हाँ है जी। और वो ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आज से 3 दिन बाद एक और मुहिम शुरू हो गई है। तहरीक जो है वो और उठेगी और वो भी कश्मीरी हुर्रियत पसंद जो है उनके नाम जा। और इसका आप क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। बिलशुबा मौजूदा हुकूमत जब से आपको पता है पाकिस्तान बना है, ये एक ऐसा मसला है जो अभी हल तलब है और वो ये वहाँ पे भी हल तलब है जहाँ जिसे अक़वाम आलम कहते हैं, उसके एजेंडे पे भी एक नामुकम्मल ये एक चीज़ है मौजूदगी जो और है इसका तक़सीम हिंद का भी एक नामुकम्मल एजेंडा है। जी। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त से लेके अब तक हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपने तय कोशिशें कर रहे हैं जितना भी कर सकते हैं। इस तरह की कॉन्फ्रेंसें आपने कहा पहले भी हुई हैं, अब भी हुई हैं, लेकिन अब इनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर जब आपको पता है कि 11 माह आज मुकम्मल हो गए हैं कश्मीर में फौजी मुहासरे और लॉकडाउन के हवाले से अगर देखा जाए और 370 और मैं समझता हूँ कि और अहमियत बढ़ जाती है इन कॉन्फ्रेंसों के हवाले से अगर देखा जाए। तो देखें कि कश्मीर ने तो बिलाखिर आज़ाद होना है, ये देखो तयशुदा अमर है और आप जुल्म और जबर को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते। ये एक मुसलमान हकीकत है और भारत ने उस कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं जिसे नज़र नहीं आ रहा कि असल हकायक क्या है और हकायक उसको इल्म है, लेकिन कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म सितम है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो मकसद आलमी बरादरी का की तवज्जो हासिल करना है और काफ़ी हद तक इस पेंडेमिक की सूरत हाल के अंदर और जो हालात हैं दुनिया अब सोच रही है और ख़ास तौर पर देखें कि एंटोनियो गुतरस ने भी कहा है कि हम इस मामले को जायज़ा ले रहे हैं, इसका करीब से देख रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी कश्मीर जाएंगे, कश्मीरी हैं कश्मीर जाएंगे और वहाँ की आज़ाद फ़ज़ाओं के अंदर सांस लेंगे। हुकूमत ने जितनी कोशिश की है वो काबिल तारीफ़ है और इस तरह की कॉन्फ्रेंसें हैं वो जारी रहनी चाहिए और जारी हैं चूँकि हुकूमत का भी फ़र्ज़ है और जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है वो भी इसमें अपना जो है वो वज़न डाल रहे हैं और कामयाबियाँ इसी तरह ही मिलती हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े कदम जो उठाने पड़ते हैं जिससे दुनिया की जो तवज्जो है वो हासिल करने की एक कोशिश होती है। लेकिन भारत ने भी वहाँ पे जो आपको पता है घिनौने अज़ाइम जो है अपने वो उसकी तकमील कर रहा है और इन 11 माह के अंदर आपने देखा कि 6000 में एक और भी बात है इसी सूरत तनाजुर में, क्योंकि आपका जो रूह है वहाँ रखी है कश्मीर में और आप हमेशा इस सारे मामले पे बड़े हमें उस तरह अपडेट करते हैं जिस तरह कोई नहीं कर सकता। तो मैं चाहूँगा कि जो कोरोना की आड़ में दोहरा जबर किया जा रहा है और ना तो उनका इलाज किया जाता है बल्कि कोशिश की जाती है कि वो कोरोना का शिकार होते चले जाएं। और ये जो सूरत हाल है इस पे और जो अपडेट है वो भी आप मैं इसी हवाले से आपको बताता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में क्या सिचुएशन चल रही है कि अभी हाल ही में खसूसन वो बशीर अहमद खान का जो केस है उसके बाद का जो अपडेट कितना दुनिया नरस के रह गई वो भी देख लें। और दूसरा ये भी आप देखें कि अभी जो हमारे कश्मीरी हुर्रियत पसंद जो है जिनको शहीद किया जा रहा है 2 ऐसे शहीद हैं जिनका कोरोना टेस्ट जो है वो भी पॉजिटिव आया है और ये उनकी शहादत के बाद जब तदफीन के मराहल जारी थे तो उस दौरान उनका कोरोना टेस्ट लिया गया और
اور پھر اب پتہ چلا ہے کہ ان کو بھی کرونا کا مرض بھی لاحق تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور جو جان ہے وہ سپرد کی ہے، اور حریت کی راستے میں، کشمیر کی آزادی کے راستے میں اپنی